বন্ধুরা ভিডিওটা পছন্দ হলে শেয়ার করুন। বাড়িতে রোল বানাতে গেলে প্রথমে আটা নিতে হবে, পরিমাণ মতো নুন, একটু চিনি, একটু সাদা তেল দিতে হবে। এবার এর মধ্যে অল্প করে জল দিয়ে রোল করা খুবই সহজ। ঠিক আছে, এটাকে ভালো করে এটাকে মেখে নিলাম। এটা কিছুক্ষণ রাখতে হবে, কিছুক্ষণ রাখতে হবে। এবার এটাকে আমি লেচি কেটে দেবো। আমি এটা বেলে নেব। सारी राहें तेरी तो अगर मेरी मैं हूँ तेरा। पल के झपकता है आसमां, लाखों फरिश्तों की है तू जान। वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पल के झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ। है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तू ही तू हुआ। तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी, सारी এইভাবে বাড়িতে করে এইভাবে तेरा। একটু দেখাও, ভিডিওটা চালু করিস। শসা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ দিলাম, সস দিলাম, বেশি ভালো হয়নি। বন্ধুরা আমাদের রোলটা তৈরি হয়ে গেছে, কেমন হয়েছে কমেন্টে জানাবেন। বলবো বন্ধুরা ভিডিওটা পছন্দ হলে শেয়ার করবেন।